and we are really deeply honored to get to hold this event with some of our allies globally, as well as participation that will be coming from Berta Zúñiga, the daughter of Berta Cáceres, who will be coming in through video conference from Honduras. So on the night of March 2nd, 2016, Honduran social movement leader Berta Cáceres, an indigenous woman, a feminist, co-founder of COPIN, the Civil Council of Grassroots and Indigenous Organizations of Honduras, was assassinated in her home. Armed men entered her home at night, taking her life and shooting Mexican environmental activist Gustavo Castro Soto, who managed to survive the attack. Berta's assassination was a direct result of the incredible depth of organizing she has been doing for her entire life among Sri Lanka people to protect the Gualcarque River from the illegal attempts of the Energetic Developments Company, DESA, to build a hydroelectric dam called Aguasarca. This event is called because we know that we cannot talk about climate or energy policy without also talking about the fundamental issue of human rights, the rights of women, the conditions of women, and the rights of indigenous people. On October 31st, the week before this COP began, COPIN and Berta's family released this report by the International Advocacy Group of Experts known as GAIPE. The GAIPE was made up of specialists in international human rights law, international criminal law, and comparative criminal law. And for over a year, they did an independent investigation, which was the fundamental demand of the family after Berta's assassination. They knew the Honduran government wasn't going to do an independent investigation, and they called on the United Nations and multiple international agencies, and finally they went to GAIPE and organized this independent investigation themselves. This report explicitly names the authors of Berta's assassination. It was a plot against Berta Cáceres that was months in the making and reached up to senior executives in DESA, the Honduran company holding the dam concession. Those of us who are organizing this event are among over 180 international human rights organizations who are responding to this report and supporting COPIN and demanding the arrest, trial, and conviction of those who ordered and planned the murder of Berta Cáceres and the ongoing protection of the organizers and members of COPIN. The case of Berta Cáceres exemplifies the urgency of strengthening protections for land and water defenders as a central question within all international climate negotiations. And our discussion today will lift up both the urgent call for justice for Berta Cáceres, as well as the larger international context of the need to protect land and water defenders internationally. So we're just going to begin with a video that was just released a couple of days ago from COPIN, and then we'll move through our panel that'll give perspectives both on this report as well as the issue of defending land and water defenders. So the video. El 3 de abril del año 2013, la comunidad de Río Blanco se opuso a la construcción del proyecto hidroeléctrico Aguasarca. A partir de ahí, la empresa DESA creó una estructura criminal para perseguir, sabotear e intimidar. El 2 de marzo del 2016 fue asesinada nuestra coordinadora general, Berta Cáceres, y nuestro compañero Gustavo Castro sufrió una tentativa de homicidio. Por este crimen capturaron a estas 8 personas como autores materiales, pero ¿a ellos les afectaba la lucha del COPIN y de Berta? Quien operaba mediante agresiones y asesinatos, quien bloqueaba la movilidad de la gente, quien destruía la comunidad y el río, y creó grupos sicariales y de seguridad para cuidar sus intereses, fue DESA. El Estado omitió el deber de protección, lo que habilitó este asesinato. El dinero, el respaldo político y mediático de los bancos fue vital para sostener el proyecto y su legalidad. El informe independiente presentado por el GAIPE corrobora objetivamente lo que el COPIN y Berta siempre dijeron. A 20 meses del crimen exigimos captura, juicio y condena a los autores intelectuales. La cancelación de la concesión sobre el río Gualcarque a la empresa criminal DESA. Garantías de la investigación del crimen con veeduría internacional. Despertemos su realidad. Ya no hay tiempo. So that's a
little bit of context from our comrades in Copín, but we're going to zoom out for a minute while Berta's family is still connecting into this call. And we're really honored to have with us here, obviously, many land and water defenders from around the world. And we're going to bring up Felipe Rengel from the UA people in Colombia to talk about the conditions of land and water defenders in Colombia. Muy buenas tardes para todos los presentes acá que nos acompañan a esta rueda de prensa. Para mí es algo muy importante estar acá para poder evidenciar toda la situación actual que se viene presentando en Colombia, no solamente a los pueblos indígenas, sino también a otros pueblos hermanos que son los campesinos y los afros, pero más aún también a los pueblos indígenas frente a eso. Yo soy Felipe Rangel García, indígena del pueblo UBA, de la región de la Orinoquía colombiana. Los UBAs hemos venido luchando y defendiendo desde varios tiempos el territorio. Desde el año 2010-2009 hicimos una defensa territorial en contra de las compañías petroleras, en contra de la minería, el cual duramos más de 6 meses en paro, en movilización frente a eso, por defender el territorio y luchar para que las futuras generaciones de nuestros pueblos indígenas sigan perviviendo en nuestro territorio. Hoy actualmente soy consejero de Territorio, Recursos Naturales y Biodiversidad de la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC. La ONIC es una organización a nivel nacional que está en 30 departamentos de los 32 que tiene Colombia. Es una organización que tiene incidencia a nivel nacional. Tenemos afiliados más de 44 organizaciones regionales y zonales indígenas del país. En Colombia existen más de 1.600.000 indígenas, ¿cierto? Y más de 84 lenguas hablantes o idiomas naturales que hay. Según censo del año 2015 que se hizo en Colombia, un censo agropecuario, reportó que los pueblos indígenas tenemos 32 millones de hectáreas, unos constituidos legalmente, otros ocupados ancestralmente o tradicionalmente. Tenemos más del 92% territorios de bosques donde están ubicados los indígenas. Tenemos un 8% que son territorios para la agricultura. Como quien dice, casi el 92% de los territorios son bosques silvestres, bosques conservados que milenariamente los indígenas han venido protegiendo y han venido cuidando. Bueno, hoy actualmente en Colombia casi hay un 46% de territorios que se vienen deforestando. También en territorios de campesinos, afros, pero también de comunidades indígenas. Pero también hay grave situación de deforestación a causa de cultivos ilícitos, de la parte de infraestructura de transporte, incendios forestales, el tema de extracción de minería, ilegal y no ilegal, el tema de la ganadería extensiva. Hoy tenemos mucha preocupación por la situación que el país se encuentra. Se han incrementado las amenazas, se ha incrementado la deforestación y la minería en los territorios indígenas. Hemos tenido en el mes de octubre y noviembre, hemos tenido ya más de 8 líderes indígenas asesinados. Actualmente, en el año 2016-2017,
Tenemos más de 160 líderes defensores de derechos humanos y defensores de territorio asesinados en todo el país, entre indígenas, campesinos y afrodescendientes. Estamos en un proceso de paz, pero el conflicto armado en el país se ha agudizado. El paramilitarismo se ha aumentado, se ha disparado en varias regiones del país, más aún en los territorios indígenas. Tenemos desplazamientos de líderes indígenas, desplazamientos también de comunidades. Acabamos de realizar una minga nacional del 30 de octubre al 8 de noviembre, donde le ratificamos al gobierno los cumplimientos de los acuerdos. Llevamos más de 1.300 acuerdos firmados en papel que el gobierno no ha cumplido. Y por eso nos fuimos nosotros a la minga y tuvimos más de 40 heridos, más de 4 judicializados en contra de la minga. Eso todo lo conoce la comunidad internacional. Entonces yo digo eso porque eso pasó y son noticias importantes que actualmente se están dando en Colombia para que ustedes lo conozcan. Gracias. Gracias, Felipe. Ahora estamos muy felices porque we're really happy because Bertita is here through video. So if we could switch to the computer, we're going to have the opportunity to hear from Berta Zuniga, the General Coordinator of COPIN, the Civil Council of Grassroots and Indigenous Organizations in Honduras, and also the daughter of Berta Cáceres. So I think we're going to be setting her up now for the videos. No sound? Will you try speaking? Sí, claro. Bueno, muy buenas noches, creo, por allá. Pues, poder compartir en esta mesa desde Honduras, desde el COPIN, pues yo creo que las problemáticas que se plantean desde América Latina pues son bastante cercanas, bastante similares. Como siempre decimos, o sea, de manera general, para compartir en estos minutos, estamos enfrentando este mismo modelo extractivo del que también hablaba el compañero de Colombia, justamente muy parecido en el sentido de la implementación también del control militar que se hace y se utiliza para reprimir a las comunidades que estamos haciendo la resistencia frente al modelo extractivo. En nuestra región son principalmente los proyectos hidroeléctricos que nosotros hemos cuestionado, que no son energías limpias, no son energías alternativas, porque son energías, proyectos que benefician a los grupos oligárquicos en nuestro país, que benefician a un modelo económico que excluye a las comunidades indígenas, como estamos hablando de las comunidades lencas, violatorios de las comunidades indígenas, violatorios de los derechos fundamentales que se implementan a base de la violencia. Esa ha sido la realidad del pueblo lenca y esa ha sido la lucha de Berta Cáceres, que culminó en ese triste asesinato que ha indignado no solo a la población hondureña, sino que ha indignado a nivel internacional, porque es emblemático en el sentido de graficar justamente el contubernio entre la empresa privada, que es nefasta en este país, con funcionarios del Estado y con las fuerzas de seguridad del Estado. Decirles que, bueno, en estos pues, pocos minutos que yo creo que podemos compartir, es importante decir que nosotros hemos apuntado a romper con la impunidad en este crimen, a ser un crimen emblemático para América Latina, y eso significa visibilizar la estructura criminal que permitió su asesinato y que fue promotora del asesinato. Ahí nos hemos encontrado con un complejo de una red que operó para planificar su crimen, que comenzó a dársele seguimiento desde el año 2012
en el sentido de que el COPINH, la lucha del COPINH, la lucha de Berta Cáceres se ve como un objetivo para ser destruido, como un obstáculo para este supuesto desarrollo, que esto es falso. Y de ahí decir que hemos impulsado una investigación independiente ante la desconfianza de las autoridades del Estado hondureño, que ha presentado ya un primer informe y que en este informe pues claramente se demuestra este contubernio de las autoridades del Estado que no la protegieron, pero que también fueron parte de la persecución judicial, de ver su asesinato como parte de ataques sistemáticos sufridos por el COPINH, sufridos también por ella, que culminan en ese asesinato que tiene el objetivo de desmontar la lucha del pueblo lenca. Decir que hasta la fecha, para ir pues, dando información importante, tenemos información sustanciosa, suficiente para capturar, para enjuiciar y para condonar a la autoría intelectual que proviene de pues, los dueños de la represa hidroeléctrica Aguasarca, que es una empresa llamada DESA, que hemos denunciado permanentemente como el motor que operó este asesinato. Sin embargo, las autoridades de Honduras que tienen esta información hace más de un año y medio no han querido hacer nada para capturar a los autores intelectuales, que obviamente significa tocar a una de las familias más poderosas en Honduras, que son dueñas de todo el sistema financiero. Y bueno, nuestro llamado obviamente de justicia para el pueblo de Lenca, de justicia para las familias que hemos sido víctimas, de justicia también para la comunidad internacional. Estamos exigiendo la captura de estos autores intelectuales para desmontar esas estructuras criminales que operan persiguiendo a los defensores y defensoras de los pueblos indígenas, no solo en el caso de Aguasarca, sino de los muchos proyectos hidroeléctricos que se están imponiendo por la fuerza, y no solo del pueblo lenca, sino de distintos pueblos indígenas que estamos haciendo la defensa territorial y creemos que es un punto esencial. Después de, bueno, decirles y compartir que pues aquí continúan también las agresiones, los ataques sistemáticos. Estamos en medio de unas elecciones generales ya a puertas, a una semana y media de las elecciones generales irregulares, donde un presidente va de candidato a la presidencia, estando esto prohibido constitucionalmente, y eso, bueno, nos preocupa. Hacemos un llamado también a la comunidad internacional a estar vigilantes y demandantes, no solamente de la demanda de la justicia de la compañera Berta, sino también a estar vigilantes sobre estas elecciones que son claramente pues, una irregularidad, una imposición por la fuerza de lo que venimos viviendo desde ese golpe de Estado. Thank you so much, Bertita. We're so glad you're here. Please stay on because we maybe have a minute for some questions and answer. Solo unos minutos para también tenemos otros compañeros a presentar. We have just a few minutes for the press conference here, but I want to bring forward Alberto Saltamondo, who's a human rights lawyer with the Indigenous Environmental Network. He has decades of experience both on human rights law and indigenous peoples law, just for a couple minutes, and then we'll also hear from Heather and Ramon. Thank you. Yes, it's important to hear from themselves. I think I'm basing my comments on Defenders of the Earth, a report by Global Witness with regard to worldwide persecution of defenders of the environment. Their key findings were that at least 200 defenders were murdered in 2016, the deadliest year on record. The phenomenon isn't just growing, it's spreading. Global Witness documented murders in 24 countries compared to 16 in 2015. Mining remained a key industry that was responsible for these murders. There are other key findings that are found in there, but the percentages are growing. 10% more assassinations in 2015,
40% indigenous in 2016, 48% indigenous in 2015. But the findings don't only talk about the actual assassinations. They talk about growing criminalization, accusations, prosecutions based on sabotage and on terrorism. And I think the most pertinent key finding, and the one reflected by both of our compañeros here, is that industry is involved in these crimes. It is not just the state that is doing the repression, but the repression is done by, almost directly in many cases, many times through the state, by industry, by loggers in Brazil, by miners in Colombia, by mining companies in Colombia. It is a growing phenomenon, and it's really directed against people doing what they should be doing, defending their rights, defending their territories, common everyday people who feel a necessity to defend themselves, to exercise their human rights, to exercise the rights of assembly, to exercise the rights of speech. They are being assassinated for the exercise of their rights. Many times, in some cases, in Kenya, it's been park rangers who have been killed for doing their job. It's a growing phenomenon. It's a worrisome phenomenon, and we hope to be able to raise these issues within these negotiations when they start talking about the game. What do they call it? The rule book. The rule book should include a prescription of violations of human rights. It is not just the person who's assassinated, but it's the victims include their families, it includes their communities, it includes the fabric of their lives. So it's not just one crime, but it's many crimes with each and every one of these assassinations, with every one of these criminalizations, these false charges. We face the same thing in Standing Rock, where the company hired a CIA contractor to do their security. So I think we should be aware that it's a growing phenomenon, and we should be on guard to stop it. Thank you so much, Alberto. Next, we're going to bring up Heather Milton Lightning with the Indigenous Climate Action in Canada, who also has more than 17 years organizing experience on the front lines, also including the tar sands campaign. And Heather, if you can also speak to just our support for the 4 demands coming out of COPIN. Good evening. It's a real privilege to be here. Sorry, it's been a long day. And I really want to say thank you to the family for asking us to do this. And I think that's the one thing that I understand is there's such a global interconnectedness across struggles, across movements around the globe, and it's our responsibility in cases like Berta's, but also as our brother from the UA lands talked about, we have a responsibility to uphold these lives, to make them important. I think it's interesting in the last few days that we've seen a gender plan of action and also the local communities and Indigenous peoples platform become draft text within the UNFCCC process. And I think for us, one of the things that Alberto was talking about is why is there not an interconnectedness of human rights and Indigenous rights within these frameworks? Why have the countries pushed back so hard on upholding our rights? When we look at it from another angle, Berta exemplified the beauty and the strength of being an Indigenous woman. Her struggle and the work that she did brought together a cross-section of movements. She's someone that I got to hear her stories, and I got to hear the deep way that she moved people all across the country and all across the globe. And it's a deep respect for her that we have, but also understanding that there are Bertas in every country in the globe that are being persecuted. Being from Canada also, we harbor some of the worst mining companies in the planet that do these acts in places like Guatemala, in South America and Central America. So we understand that there's a connectedness, that when we fight against tar sands companies in Canada as Indigenous women and Indigenous people, and we fight for our human and Indigenous rights to protect the land, that we are in struggle directly with communities in South America, that we stand together.
And we must encourage, enforce, and demand these countries do something to protect our rights. Because if there's justice for Berta, then there's justice for the climate. And the reason I say that is because we understand that the treatment, the desecration, the rape of the land for resources directly is a mirror of our Indigenous women, and the treatment and the devaluing of Indigenous women. So this is a very serious subject, but it's really, really important for us to have these moments and to really feel that the loss of Berta in a way that resonates, so that we take action and we do something in our lives. But we also force these countries to uphold these agreements, but move them further and further and further. So thank you for your time. Thank you so much, Heather. So last up, we have Ramon Cruz, who's from the Board of Directors of Sierra Club International. Ramon. Thank you. Well, on behalf of the Sierra Club, I want to express our solidarity with COPIN and the hundreds of courageous environmental justice organizations and groups that are today speaking out against impunity. The cause that Berta lived for and ultimately died for is our cause. The Sierra Club, in its 125 years of existence, has been dedicated to protecting the planet and promoting the responsible use of the Earth ecosystems and resources, as well as to educating and enlisting humanity to protect and restore the quality of the natural and human environment by all lawful means. Berta was the embodiment of our mission. Violence against those who defend nature is not only a human rights violation, but it's a violation against nature itself. It is violation against natural resources and biodiversity, and violence against future generations. But tragically, the violence, this kind of violence is not new, and does not only occur in Honduras against COPIN. We have seen violence like this against those trying to protect their homes, communities, and livelihoods around the world against all odds, from the Standing Rock tribe in South Dakota to Peñuelas in my native Puerto Rico. Each of these struggles to preserve communities are part of the same dynamic of putting the self-interest and greed of corporations and governments above the collective interest of people and the future generations to come. So we call on international institutions and civil society groups from around the world to keep these repressive practices and their perpetrators accountable, and demand that they bring all those implicated in Berta's murder and the murders of hundreds of environmentalists around the world to justice. Thank you. Thank you so much. So we just have 2 minutes left, and I want to see if we can bring Bertita back up to underscore, again, this report that was released on October 31st, A Damn Violence. We have one copy of it here. We have copies of the executive summary. There are 4 demands that we're aligning behind, and I wanted to see if we could bring Berta up to just kind of close us out with those. That's the fundamental message, both the international scope, but also this urgent moment of solidarity with our brothers and sisters. Entonces, Bertita, si puede cerrar con algunos mensajes de las demandas de COPIN para finalizar nuestro evento hoy. Gracias. Bueno, muchas gracias. Decir que, bueno, nosotros en el marco de esta investigación internacional que hemos impulsado, hemos determinado 4 demandas fundamentales que en estos momentos son básicas para acompañar. Una buena es la captura, el enjuiciamiento y la sentencia de los autores intelectuales del crimen, que ya están determinados, que las autoridades de Honduras siguen sin hacer pues absolutamente nada. La cancelación del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, ya que se demuestra una vez más que es un proyecto ilegal que violenta los derechos de las comunidades indígenas. Un proyecto que está involucrado en uno de los crímenes emblemáticos de América Latina,
También pues las garantías de una investigación seria, profunda, como no ha sido hasta ahora, y una veeduría internacional en el juicio que garantice un proceso transparente y profesional. Bueno, y finalmente obviamente la seguridad para el equipo legal, los abogados que nos acompañan, ya que creemos que nos estamos enfrentando a personas muy poderosas, la seguridad para todas las personas que estamos acompañando el proceso de búsqueda de justicia. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Bertita. Entonces, gracias a todos. Tenemos más información en nuestro sitio de web, ittakesroots.org, y también puede grabar este reporte en kaipe.net. Gracias a todos.